So mailan nimo nga si Kristo na sa imong kinabuhi when you begin to love your enemies. Kay kita bias ta ang atong igugmaon katorapong naigugma sa ato amo na akong tapok kay accepted ko na ni. Wala ko nila ginaistoryahan og mga diling maayo. But when you are living a life of distinction, you begin to love your enemies. And you begin to pray for those who persecute you. Lahi na ang imong actions towards other people. Instead of hating your enemies, you begin to love them. Kay kung dili pa nimo kaya igugmaon imong kaaway, nagpabilin pagyapon ka sa tawhanon nga kinabuhi. Because the Bible said, love conquers all. The best way to conquer a person is through love. Kabalo ang amahan ng saon pagkangkar sa kalibutan, pinaanggil sa gumba. He gave His only begotten Son. Walay lain sulbad sa tanan, gugmara. Nagangkig mga wounds nga nahitabo karong tuiga. But this time, unconditional love na kagikan sa Ginoo. Kay kung imong gugmara, na-expire man. Kay kung imong gugmara, bias man na. Pilion raman imong igugpaon. Ay raman kas maayo nimo. Kung maayo ra ka sa maayo nimo, wala pa gyud mo nasabtan. Pero kung maayo na ka sa mga tao nga dili maayo nimo, nagbuot pasabot ana nga naa na nilay ka sa gugma sa Ginoo. Ayaw pilia ang imong higugmaon. Ang pinaka the best nga higugmaon katong mga dili ayan sa gugma. It's only by the grace of God that you begin to learn to love the unlovable. To love the unlovable means living a life of distinction.